देव बरी सांज दिवं सोमेस्तांक. आज या नव्या दिसाच्या मोदी साहेबांच्या नव्यानाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत मागता. कोणाक विविध कारणा खातीर या नव्यानाक हजर जावंक ना तांच्या खातीर आमी मागया आनी कोणा खातीर आमी मागता म्हण सांगलां तांच्या खातीर या नव्याना वेळार मागया. हांव MKCच्या तर्फे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा त्या 9 दिसाच्या मोदी साहेबांच्या नव्यानाक हजर जाल्ल्या खातीर. मोदी साहेबांच्या नव्यानाक हजर जाल्ल्या आमकां सगळ्यांक मोरी माय जेजू कडेन मागोवन दराड आशिर्वादा दडून दी म्हणून मागया. हांव MKCच्या तर्फे देव बरें करूं म्हणटा फादर बोनाक. तांणी तांचो वेळ काडून आमच्या खातीर 9 दिसांची मोदी साहेबांचे नव्यान बऱ्या तरान सोलोवन व्हेल्ल्या खातीर आनी अर्थभरीत सेरमांव दिल्ल्या खातीर MKCच्या तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखार MKCक जाय जाल्ल्या वेळार तुमी वेळ दितल्यात म्हणून पाती येता. ह्या वेळार आमी सकाळी तुमच्या मिसां कामा खातीर बरें मागता तुमकां आनी तुमच्या खातीर आनी तुमच्या सेमिनार खातीर मागता. विशेष कळोवणी नव्याना वेळार तुमी तुमचें डिवायस म्यूट करचें. कोणाक कांतारा सांगूंक आसात, कोणाक मागणें सांगूंक आसा तांणी मात्र त्या वेळार अनम्यूट करचें. फाल्यां मोती साहेबांच्या फेस्ताचे मीस सांजेर 7 वरांर सुरू जातलें. तुमी सगळ्यांनी 10-15 मिनिटां पयलेंच झुमार येवचें. कोणाक फादर बोना कडेन उलोवंक आसा या कावन्सिलींग करूंक आसा या मागोवंक सांगूंक आसा तांणी फादराबाचें फोन नंबर या ईमेल एड्रेस MKC कमिटी मेंबरा कडेन काण घेवचें. तुमकां आनीक पुढचें देव बरें करूं म्हणून फादर तुमकां मायक दिता. देव बरें करूं शानी आनी समेस्त म्हज्या मोगाचो अपुरबान स्वागत केल्ल्या खातीर खरेंच संतोष. म्हाका एक भाग देवान फावो केल्ले मस्त मोगाची म्हजी तुमी सकळ म्हाका मोगाची पण जा की कितलो खुशी भोगली म्हाका ह्या फाटी नव्यान करच्या तुमच्या समेस्त खातीर मागता. तर एक घडी भरात आमी दोळ धांपया. आमचे नव्यान धरला आमी कसले जाय आमकां वैयक्तीक तरान कितें जाय मागया. तशेंच तुमच्या कुटुंबा खातीर आनी कोणा खातीर मागोवंक तुमचे कडेन मागलां आनी विशेश तरान मागोवंक जाय. त्या वेळार उदास करया आमी फाल्यां म्हजे फेस्त खरेंच एक दैवीक अनुभव आमकां जायशें मागया. जायते कडेन करूंक जायना कोरोना वरवीं लॉकडावना वरवीं जाल्यार तो संतोश दैवीक अनुभव मेळचें मागया. तशेंच पिडेन वळवटात कॅन्सरचे पिडे वळवटात आनी अफगानिस्तानच्या लोकां खातीर मागया. चड कश्ट जाल्यार तर मागया. आज प्रत्येक थरान कोण संसारागत वसनात पाप काळजी येता तांच्या खातीर मागया. तशेंच चेडूं भुरग्यां खातीर स्त्रियां खातीर मोरी मायाचे विशेष दीस ताचे मागचो ताचे समेस्त उडास कर तांच्या समर्पण दिवया. आमचे सर त्या समा मोरी मायच्या पाळण्या दवरून आतां भक्तीपणां आतां ह्या नोवेनाचो बांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सकड सांगाता मेल्या सकड लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोर्ये कोगोळसिया ओढताईतलानी सोद्या फुला एकाय करया तांसो एक मुकुट गुंत्या आणि माये दिव्या सकड सांगाता मेल्या सकड लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोरी कोगोळसिया
फाल्यां भितर बावके ती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोर एक फावो जाल्ली ओडकाईतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकड सांगाता मेल्या सकड लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोर एक घोडसिया रस्त्यावर ऐकूया मोरी माणसुकेच्या जिविताक आदर्श संदेश देवाक मानवता प्रस्तावन आम्ही सर्गी बापाची मोगाळ आवयक मान करून आणि हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंक एक कुटुंब जावन हांगासर एकठांय जाल्या आज नोवेनाचो नवो दीस आयच्या दिसा आमी मोरी माणसुकेच्या जिविताक आदर्श हो विषय नियाळून मोरये बरी आमी कशे देवाक आमच्या नितळ निस्कळ जिणयेन मानवून ताका महिमा दिवेत म्हणून नियाळूंक करतले आमचो देव पवित्र आनी ह्या पवित्रपणान ताणें आमकां रचला आनी आमच्या नितळ आनी निस्कळ जिवितान ताका महिमा दिवंक आपोवणें दिला देवाची भुरगीं जावन ताका बाप म्हूण उलो मारूंक आमी ताची पवित्र आनी नितळ भुरगीं जावचें आवश्य अशें जियोंक आमकां एक मेल पंक्त जावन ताणें दिल्या कुटुंबा जिवीत जियेल्ली मोरी हे पवित्रपण एक स्त्री आवय पतीन जावन कशें जियेवेत म्हूण तिचे जिणयेन आमकां शिकयता संवसारी आनी कुडीच्या वडण्याक बली जावन आमी जायते पावटी आमचे पवित्रपण होगडावन घेता देखून मोरये परी माणसुकेचे जिवीत जियोवन देवाची महिमा आनी वडवीक गाजोवंक ह्या बलिदाना वेळार कृपा मागून घेवया सोवे स्पोर तुमची सोवी आसू तुमचेय सवय आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या हेच खरी एक बोडूको बरें फळ दिता आनी पाड दुको पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचे बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचे बरी ना बरें फळ दिना तो हरी एक रूख खातन उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख करतल्यात देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता गाचनो आयच्या दिसा आमी विशेष निमाणो दीस आनी आमी नियाळ करता मोरी मनसुबेच्या जिविताचे आदर्श तशें नितळ निस्कळ जिणी देवाक मानवता आनी एक उतरां म्हणचे तरे गाचनो आज तशेंच पेंटनची सर्वीस करूंक की सांगला म्हाका रिक्वेस्ट केला ते दोनी कंबायन करता मोठ्यान बरें केन्ना आयका मनसुकेची नितळ निस्कळ जिणी म्हळ्यार पातक नासतना जिवची जिणी ह्या कुमसारान जावन नितळ जिणी जिवची तर म्हाका आज मोठ्यान तुमकां थोडे कुमसारा विशय सांगता उपरांत हांव कुमसाराची थाराय करता तर म्हाका आयका कुमसार म्हणलो शब्द आज म्हणना ते राजी संदनाचो सक्रामेंत म्हणटात तुमकां सांगता म्हाका ते सांगता जाल्यार म्हाका विश्वास बनता कित्याक हांव ही 8 वर्सां 4 म्हयने कुमसारा वचोंक नाटलो कित्याक जाणा तुमी आमी खाडाबा फ्रिगजंत सिस्टर एलविरानय आमकां पयले कुमसारा दोतोन शिकयली कशें कुमसा जावचें फादरा हांव की तुमचे म्हाका त्या कुमसा जावन 1 म्हयनो जालो
3 महिने जाल्यार 1 म्हयनो बायपार शिकलो 4-5 जायची पयली 4-5 का पयलो कुंगाराक कुंचा जाताना आमी पोटी मारल्या आत आमी आळसाय केला केला आनी मागणे सुमार करूंक ना केला करूं ना बाय पाट पत्का हुंचास सिस्टम बुडी कडेन रावताली क्लास वचूंक आसले तशें आसलें हांवें मुसरे तशें ते आमचे कुंसार केला करूं ना ते पाद्र गोम चालो सांगले बेन दिसताले ते आनी दोळ्या परतून बेन दिसताले तुका पाद्र बाबा तुझ्यो म्हाका ते कुंचा फटाफट म्हणजे बडबड बेन दिसचे आनी ती 4-5 तासांची एक आमच्या 3 एक सांग रे जालें कुंचार हा आसून आयलो तू कुंचार कॉलेज येता म्हाका दुबाव अरे हें घालें कुंचार केला करूं ना एंत सांग शिकायचे हांवें कुंचार पयस केला कुंचाराक येवपाचें बिजर आनी दुसरें म्हणजे सांगलें हांवें कुंचाराक खंय सांगलें पाद्र आपण खंय शर्मावर सांगलें अरे नाजाल्यार पाद्र मुखार मागीर म्हणचें कशें कशें तोंड दाखोवचें कशें बेजार तिसरें ओ पाद्रे आबो म्हजेर न्ही चड पातकी त्याचे घालें कुंचाराचें डायरेक्ट देवड्या बॉक्सार म्हाका देव बॉक्सी ना तुज्या मतीन साबार तरणाटो हांव कॉलेज गेला चवथे म्हणजे मतीन तेव्हा ते पातक सांगचे ते पाद्रा कडेन सांगलें कशें पाद्रा कुडान दवरतलो ते मदीं दोस्ताले देखून म्हाका हांवें कुंचाराचें पयस केलें पाद्रा कडेन कित्याक देवा कडेन हांव बॉक्सार मागचें अशें चिंतालो खूब नामांकाच्यो न्हू जायती गणितां घडली हांव कॉलेज प्रोफेसर जावन हांव सोडलें कुंचार वचूना सेमिनरी गेलो मुंबय सेमिनरींत आमकां कांय कट्टाय नासलें म्हणटा सांगता उपरांत बिशप बॉस्को बेस्ट प्रोफेसर कुंचारा विशयांत आमकां क्लास घेतालो तातूंत म्हळें कुंचार म्हळ्यार खाली पत्कां सांगची न्ही राजी जावची देखून ताका सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन ह्या राजी संधानाचो सक्रमेंट म्हणटा म्हळ्यार अर्थ आमी कुंचार जाताना दिंबेर पूण बॉक्सार मागतना त्या कडेन राजी जाता हांव म्हजेच कडेन देवा कडेन आनी म्हज्या भाव भयणी कडेन राजी जाता तर पात करतना हांव त्या दुखयता देवातून पयस वेता तें म्हजेच तोंड पात कितल्या फुटान केलें कितें भितर म्हाका गिल्ट कॉम्प्लेक्स म्हणटात तो सुरू जाता समाधान ना हांवें तशें म्हणूंक जालें सोडून जालें हांवें तें ताका रागा जावन जालें तें जाल्यार किच येता म्हजेच विरुद्ध हांव पात करता देखून दुसरें हांव देवा विरुद्ध देवाचे उपादेश मोडताय करता तिसरें म्हज्या भाव भयणी कडेन म्हाका संबंद दवरूंक जायना देखून ती पातक तशें करता धाकल्या सांगलें चिंती हांव धाकटें सोडला चिंती म्हज्या हांवें 500 रुपया घरांतून सोडले तशें स्टार्ट म्हाका येता हांव सोडूनच आसलें देवा हांवें सूख केली देवा कळटा कोण ना आनी घरांतून आज जर म्हाका कोणी पात्यान कोण ना सोर म्हणटात कोण ना म्हणून सुरू जाता म्हाका प्रिकिंग कॉन्शियस प्रिकिंग गिल्ट म्हणटात दुसरें सोरी नाका उपादेश सातवो उपादेश सोरी नाका देवाचे उपादेश मोडले देखून देवा वरते केले सोडल्या उपरांत घरांत म्हाका फ्री म्हाका उलोवंक जाता हें कळटा कोण ना कितें जाता कोण ना करता कोण घरा म्हाका फ्री थंयसर संबंद करूंक जायना एक ल्हानसो दाखलो दिलो हांवें म्हाका हांव खंयची पातक गुरुद्वारादाराचें हांव दुसऱ्या बायलेक संबंद केला केल्या येयल्या उपरांत म्हाका देवा करून जालें म्हज्या बायलेक मोस केलो म्हज्या घोवा मोस करून सुरू जाता तूं थंयसर तशेंच देवाचो उपादेश गुरुद्वार करिनाका सो उपादेश गुरुद्वार केला देवाचे उपादेश जाले ते उपरांत घोवा कडेन कुटुंबा कडेन फ्री उलोवंक जायना तशेंच बायल गोवान दादल्यान केल्यार बायले कडेन कुणी कडेन तशें फ्री थंयसर कम्युनिटी जायना देखून व्हड पातक जाता थंयसर कुंचार म्हळ्यार राजी जावचें मुखाचें न्हू हांव तशें चिंतलो ताचे उपरांत कुंचार हांवें 8 वर्सां 4 म्हयन्यांनी जाल्यार हांव तियोलॉजी जालो हांव कुंचार वचून सुरू केल्यार म्हाका 2 पातकांचो बेन दिसतालें हांव सांगता उक्त्या तुजें कुंचार मोगाचें हें करा 3 जावन आसा तरणाटे पळयार म्हणजे लैंगीक आदारलेली म्हाका सो बेन दिसतालें हांव ब्रदर उर्द जाली उर्द जावन तुमकां जायती गणितां गेली उर्द जावन 5 वर्सां उर्द जावन 5 जाली हांव गेलो कुंचारा पयले फावटी सगळीं पातकां चिटीर बरोवन गेलो आतां आमी कोण गेले पयले फावटी रोडोर कुंचार जालो बरी म्हाका गेलो बरी मोगाचें न्हू त्या पाद्राक इतलो बरो गी मला गोडो पाद्राक म्हाका फुटून धरलें वेची पुता फुटून धरलें बरी त्या दिसता म्हाका एसिडिटी आनी अल्सर बूम जाले तर मोगाचें न्हू तर आज आमी एक दार करया एक सुटावे सगळीं पातकां कितलीं केल्या सगळीं उडास कर एक चिटी बरोवन घेवन कन्फेशन चिटी करून बारीक करून करचेचे सगळीं पातकां सोडून जाल्यार मागच्या तर भोव करचेचे खूब साजोवचे म्हळ्यार आमी आमकां जेजून आमोल रक्तान आमच्या आत्म्याक न्हाणोवचें आमी एवरी डे यू टू टेक बाथ आमी हर एक दिसा न्हायचें नाजाल्यार आमची कूड घाणटा तशेंच आत्मोय आमचो घाणटा
आमचो तशी आत्म्या माऊंची गणचे जेजू अमृत नाऊचे कार्लो अक्पोतीस ब्लेसेड कार्लो कुदिस हरी एक हप्त्या कुम साधतलो सेंट जॉन पॉल सेकंड हरी एक पाप साहेब हरी एक हप्त्या कुम साधतलो तो मग चनो हरी एक हप्त्या तोड को दोडावे कुम साधुजे आत्म्याक नाम दिवचे या आमच्या आत्म्याक बरेच क्लीन केले वस्तू आमकां नेसोवचे भौतिक दर वस्तू घालतात न्ही तशेंच आमकां मिस आका कुम सारा गेल्यारे जेजू त्याच्या वस्तूला नेसयत आमकां मोगाचनो तर आमकां भोव गरजेचे तसले अपुरबायचो सक्रमेंत खंयच्या सक्रमेंत ना हे दोन सक्रमेंत विशेष सक्रमेंत रोमन कॅथॉलिक धर्मामध्ये मिसाचे मिसा ताची पुजा आमी करतात पूण मिस तुझे आमचे दुसरे पातकाचे वखसारे मागचे हे खूब साराचो सक्रमेंत रोमन कॅथॉलिक धर्मांत मात्र आसा इतली धादोस काय मोगाचनो तरी गरजे मोगाचे गरजेचे खूब सार फाटी घालचे न्ही अशें गँग बरी पातकणारे कांटो तोपले बरी पांयान कांटो तोपले कितें जाता किस्क जाता घाई जाल्ले बरी तो घाई तसोच तूं सोडल्यार काय करना सोडल्यार गँग्रीन जाता निमाणे पायत काट्ट करचे पडटा निमाणे कूड वसत तशेंच आमच्या आत्म्याक गँग्रीन जावचे घाई जावचो पातळ करतना आमचो आत्मो सकास तेंचर गवय जावन घेवन गँग्रीन जावन घेवन आमचो आत्मो तो नाश जाता काळीज अंतस्करण कशें धाड्डे जाता दूध आसत जाल्यार बरी दुधा सोडची सवय आसलेली ताणें सोड निमाणे पयशां खातीर जेजू ताणें इकलो ती निमाणे गळपास घेवन नाश जालो ती गरज जातली तुका आमचो आत्मो कशें अयसो करून धाड्डे जावं दिवचे न्ही तर कित्याक खूब जावंक जाय मोगाचो ताची बेनिफिट्स आमकां मेळटात पयलें आमकां बाचाव मेळटा लोकां सोवांजेले 19 chapter 9 verse ते म्हणटा ते तो जाकी खूब जाता आसतना उक्त्याने सगळ्या घराणागत बाचावी मेळ्ळी आणि खूब सारां ती सांगता सगळें आमची मोत हाळू जाता सांत फ्रांसीस अशें म्हणटा सो तूं सगळें तें जाणां लिपोवन दवरले काटारले न्ही कडेन आमची मोत आमचे कडेन हाळू जाता तिसरे आमची पिडा लूक chapter 5 verse 17 to 26 आमची पिडा गूण जाता ती पॅरलायज जाल्या मनशां हाडल्या वेळार जेजू म्हळ्यार तुजी पातकां सरी पयले ताका बुक्स येयले मॅथ्यू chapter 9 verse 2 म्हळ्यार उपरांत ताका बरें केलें आमकां पिडा गूण जाता म्हजी पिडा एसिडिटी अल्सर आसले खूब सारा वरवीं गूण जाले सो ते आमकां मार्गदर्शन मेळटा लुकास एवांजेल 13 verse 1 to 5 लुकास chapter 13 1 तर 5 तेंसर तांकां ते मार्गदर्शन दिवचे जेजू मार्गदर्शन दिवचे आमी आयकत हांव पंचवें वेची पुता पुट्टून धरले बरी आमी खूब सारा आमचो जेजू पुट्टून धरता लुकास एवांजेल 15 chapter 15 verse 11 to 24 आमकां पुट्टून धरता वेची बापूय पयस तर पळोवन रावता वळख धरता काळे जुमाळटा धांवून येता पुट्टून धरता आनी संभ्रम करता आमी खूब सारा ते जिंबेर पडले वेळार सोबे आमोले रगत थेंबो 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 म्हणजे पडून म्हजो आत्मो नितळ जाता न्हाणयता आज म्हणजे फूल टेन्शन म्हणटा सातवे आमकां नवें जिवीत मेळटा पुर्तुगेज स्त्रियेक दुआचो एवांजेल 8 अध्याय 1 आनी 11 तिका फातर मारून जीव बादचे आसलेले तिका जेजून बुकचो नवें जिवीत दिलें मोरी म्हाका दिलें ना की लूक chapter 7 verse 36 to 50 थंयसर मोरी म्हाका ती पांयां कडेन राव पडून रडोवन तिका नवें जिवीत मेळ्ळें आठवें नितळ वोट आनी आमकां सगळी देणी फावो जातात लुकास एवांजेल 11 अध्याय 11 आनी 13 11 to 13 तूं नितळ काळजार मागतना तुका देव सगळें फावो करता नायन्थ तूं माग बरें खूब साजो नितळ काळजार माग सगळे देव तुका फावो करता म्हणटा सांजो आमारी व्यानी आनी दावे आमी देवा कडेन म्हजेच कडेन भाव भयणी कडेन इगर्ज माते कडेन राज्य जाता तरी त्या प्रभाचे खूब सार मोगाचेर फाटी घालचे न्ही लास्ट क्वेश्चन मात्र सांगता तुमकां एक कित्याक याजका कडेन खूब साज जायचे जुवांचो म्हणजे chapter 20 जुवांचो ही सवाळे 21 to 23 वाचल्यार जेजू जिवंत जालो जेजू ताचे पवित्र आत्म्या म्हणटा घेयात पवित्र आत्म्याक म्हणून श्वास सोडता श्वास सोडून घेवन म्हणटात कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतली कोणाची पातकां तुमी बक्षिना बक्षा अशें कोणा पदवी दिली ती जेजून कोणा दिल्ली आपोस्तलांक आज आपोस्तली जाग्यार कोण बसतात याजक बसतात जेजूनच ती पदवी दिल्या वय मोगाचो तुमकां सांगता हांव आज म्हाका तुमच्या जिविता म्हज्या दिसारच्यात याज 34 years जातात वर्सां जातात म्हणजे हॅपियस्ट मोमेंट आनी सॅडेस्ट मोमेंट विचारचे जाल्यार खूब सारा गोष्टी म्हणटलो फाटी मुखार पडनासतना कित्याक म्हळ्यार पळयला गल्फा गेल्यार इवन लंडनांत आफ्टर 35 years 40 years उपरांत जिंबेर पळोवन एक जातलो रोडो खूब जाता हांव ताचे सांगता रडला मोगाचो
हांवें दाभार गां दिला म्हाका याद म्हाका माफ केला हर गां दिला तशेंच म्हजे बरी तूं सवय चिकून जाता पड्या 70 वर्सां घेवन माया बापायक सोवला माया जुकेला माया मेल्यार न्ही वय म्हळ्यार बायपार शिकलो पयलीं कुंभाराक आतां सांगता पड्या मस्त बेजाऱ्या बघता तर आज आमी निर्धार करया बरेशे कुंभ जावन चाके कुंभसाचो कूट म्हाका जणू तेजे परत जीव दिचे पूण उलोवचें ना हांव म्हाका दाखलो दिना कितलेशे दाखले आसा ते ह्या जाकांनी जीव दिल्लो कुंभसाच्या कुटा खातीर एक सांगता म्हाका जणू आखेर करता हांव खंय तुमकां कळटा एक पाद्र्यापण कुंभसाचो कूट डायरेक्टली इनडायरेक्टली शर्मा खंय दागले जाल्यार तुम्ही वचून बिशोपाक कंप्लेन केल्यार 2 सक्सेस सांगता एक कमिटी आसा हांवें त्या कमिटीत आसा व्हेरीफाय करता ते वय जाल्यार ताका कुंभसाऱ्याची पदवी फाटीं काडटा ते तितले तुमकां गॅरंटी दिता इतल्या पुरबायचो सक्रमेंत कुंभसाराचो आजी संदानाचो आज जावच्या प्रयत्न करया आता मोगाचो मुठ्यान आमी तयार करया तुमचा उरले काही रेतेरचो अवकाश मेळटा तुमकां संपूर्ण वर्स दिता पूण आतां आमी तयार करया आजोडात प्रत्यान उडास करा पयल्या सुवातेर आदार मागया देवा कडेन कित्याक पातळ करतना आमी देवाक आमी दुखयता जेजू क्रिस्ताक परत्यान आमी कुरसार मारता तर बरे कुंभसा जावंक आमी आदार मागया जेजू कडेन मागया पवित्र आत्म्याचो आदार मागया पवित्र आत्म्या दी कृपा म्हाका बरे कुंभसा जावन छाके उडास करया केदाळ आमी कुंभसा जाल्ल्या सुटावे बरे वे कुंभसा केदाळ जाल्ल्या उडास ना जाल्यार उडास ना उडास ना म्हूण सांगया मागीर मोठ्यान गी उडास करया आमकां आसा 10 उपादेश पयलो उपादेश खानी जादेवाक मान दी हांव एकाच न्ही जादेवाक मान दिलाय सकाळी संजेची म्हजी मागणी दिसपट्टी आमी बरे करून केल्या ती मागणी करून खरो संबंद आमी देवा कडेन बांदून हाडलाय जेजू देवाचेर भरपूर हांवें रागार जाल्या हांवें देव नाम चिंतलाय जेजू इतलो कश्ट सोसून कुर्सार मोन पावला कुर्साचे दीस लायल्याय जेजू म्हजो मोग करता म्हणल्यार हांवें अनुभव केलाय हे हांवें कोणें सांगला देखून भुरग्यापणां केदाळाय हांवें हिंदू देवाक हिंदू देवस्थानाक गेलाय ताचे देवळा वचून ताचे प्रसाद खाण गेलाय ताचे देवाक प्रदक्षिण आयल्यार भक्सना मागया तशेंच हांवें देवाक हिंदू देवाक खाणी काणी दिल्या तर भक्सऱ्या मागया तशें माट मंत्रां आनी कलय सारूंक ताका गेल्ले आमी ताका तसले भक्सऱ्या मागया तशें फितीसपणां केला हो दीस बरो न्ही तो दीस बरो न्ही तशें आमी केला भक्सऱ्या मागया दुसरो उपादेश देवाचें नांव व्यर्थ करिनाका देवाच्या नांवान आमी वायट मागला देवाचे नांवान श्राप गेला कलय माझा आपुणून घेवन आमी फरमान केला इगर्जे उलयल्या हांसल्या हांव भक्तीपणां रावून हांव ह्या जग पाद्र्याप आनी सिस्टरां विरुद्ध उलयलां तांचे ल्हानशी चूक वोड करून सांगल्या खंय तांचे आणखी रागार आसा आमी तांकां भोगसी नासतना आसा हांव देवा कडेन भक्सऱ्या मागया तिसरें आयतार सुद्दां बागेवर आयतार आमी मिसा वचूंक ना कितलेशे आतां कोरोना वरी वचूंक जायना जाल्यार जाय जाल्यार वचूंक ना नाना कारण सुकोवन काण गेला गेल्यार अर्ध्या मिसा गेला हांव सर्मांसो आयकूंक ना वाचपां आयकूंक ना जिवितां पाळूंक ना नितळ काळजाचो मेक आमी स्विकार करूं ना आनी आयतारचे विश्व काण घेवना आनी गरीब जिवंतांक पावना भक्सऱ्या मागया चवथो उपदेश अवपेगेन मालगड्या मान दी अवपेगेन मालगड्या आमी मान दिवं ना तांकां आमी दुखयला तांकां हात उबारल्यात थंय लात मारल्या तांच्या म्हाताऱ्या प्रायारीक पळोवंक ना पिडेर पडटना पळोवंक ना तांच्या दोळ्यांनी दुख्ख हाडलां तांकां बेपारो वायट वायट उतरांची ती उलयल्ली आसा चड तांचे भक्सऱ्या मागया चवथो 5थो उपादेश ज्यूशी मारी नाका आमी कोणा गोमटी कातून ज्यूशी मारलो खूब बरो कर ज्यूशी मारला भक्सऱ्या मागया तशेंच आमी गर्भपात केला गर्भपात कुमो कुमो करून कुमो केला कोणाक पयशांनी या डॉक्टराचे दाखोवन दिवन तांचे समाधान केला त्या बातकांक आमी भक्सऱ्या मागया तशेंच आमी जीवघात करूंक प्रयत्न केला चिंतलां आटयला केला भक्सऱ्या मागया सो उपादेश प्रद्वार करिनाका आनी 9 उपादेश केल्या स्त्रियेची दादल्याची आशा करिनाका आपणाची बायल आसून आपलो घोव आसून दुसऱ्या बायले संगी संबंध केला या दादल्या संगी कुडीचो संबंध केला भक्सऱ्या मागया काजारा पयले मोगार पडोवन या दुसऱ्या संगी काजारा कुडी आपडोवन दिल्ले कुडीचो कुशलकाय भोगले भक्सऱ्या मागया तशेंच भुरगीं जाणट्या भशेन आमी ऑपरेशन करून घातला आतां आर्टिफिशियली आमी ते विधान उपयोग केला भक्सऱ्या मागया तशेंच बुरशी पिक्चरां पळयल्यात पोर्नोग्राफी पळयला आनी बुरशी जोक्स केल्यात दुसऱ्या बायलेक दुसऱ्या दादल्याक आशा केल्या दुसऱ्या प्रॉस्टिट्यूट या खंयची बायलां सांगता ती काजरी आंकवारी कोणा सांगता संबंद दवरला भक्सऱ्या मागया 7थो उपादेश सोरी नाका ल्हान या व्हड वस्तू सोरल्यात लोन काण गेले पाटी दिवंक ना वेळार कामां वचूंक ना सारको सांबाळ दिवंक ना सगळे भक्सऱ्या मागया
आणि आस्ती खातीर कोर्टां केस केल्या, झगडे केला, पयशांची आशा केल्या, आणि सगळे ती सोरपणाची पातकां केल्या, आनी जाय तितले भांगार चोले जावं सोडला, आमी ऑफिसात जावन सोडला, कितेंय हांव ते न्ही म्हाका तेजे प्रमाणे ते काडला हांवें बॉक्सर माग्या. 8वो दीस फूट सागसा नाका, कोर्टांत वचून फूट सांगून जाल्यार आमी जितले जीव फुटे मारल्या ते हेरांचें नांव पाड केलां, त्या वरवीं लुकसाण केलां बॉक्सर माग्या. 10वो पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका, आमी कितलीशी आशा केल्या, आपणा ते ना हे ना पुरपुरल्या बॉक्सर माग्या. तशेंच 7 मूळ पातकां पडया. पयलो अहंकार केला, आपूण कुदवून आपूण शाणो ताणें केला, अहंकारान भरल्या, अहंकारान झगडें केलां, अहंकारान आपणाचें उलोवण केलां बॉक्सर माग्या. दुसरें फारीक पळोवन घेवन चिंतलां, कितल्या जाणां बॉक्सी नासतना आमी आसां, कितल्या जाणां राग दवरला काळजांत, देवा आतां ते करून म्हाका समाधान ना, म्हाका बेसांव ना बॉक्सर माग्या. फाटल्यान कोर्ट सुमया तें आसा, फाटल्यान पोलीस स्टेशन तेंय आसा, ताका सोडया, आमी सगळ्यां कडेन राज्य जावया बॉक्सर माग्या. तशें तिसरें मोसूर केला, मोसरा वरवीं तो बरो जालो, हें बरो जालें, तशें केलां कोण ना ताचे वरवीं कोण अशें करून म्हणून आमी तांचें नांव पाड केलां, मोसरा वरवीं केला बॉक्सर माग्या. सो ते स्वार्थ, सेल्फिशनेस, म्हाकाच जाय, पयशे जमयल्यात, जोवून घेतल्यात, वांटून घेवना, शेअरिंग करूंक ना, दुसऱ्या खंयच्या गरजांक पळोवना, म्हाकाच भांगार पयशे कितले असले ना जळना, जायत्या बऱ्या वायट रितीन आमी जमयला बॉक्सर माग्या. लोन्स आनी घेवन आनी कितें केला बॉक्सर माग्या. सो ते पोटार कोण केला, खावचें कितलें म्हळ्यार खावचें लागना, बेबदेपण केलां बॉक्सर माग्या. सो हे आळसाय केल्या, लेझीनेस केलां, होमवर्क करूना, हार्ड वर्क करूना, खंयचे आमचे काम असले पळय ते करूना बॉक्सर माग्या. 7वें लास्ट या कामोपण, आपणा इस्तना की मास्टरबेट केला, दुसऱ्या दादल्या संगी बायला संगी होमोसेक्शुअल लेस्बियन बिहेव केला, मन जाती कडेन सेक्स केला जावं पुरो, आनी खंयच्या रितीन आमी दुसऱ्या हातूर चल्ल्या, एडिक्टेड जाल्या बॉक्सर माग्या, व्यसन जाल्या तुजे खातीर सर तरेचे बॉक्सर माग्या. बापाय न्हू तुम्ही म्हणून या, बापायचे कर्तव्य तुम्ही पाळूंक ना, घरा भुरग्यांक बायलेक बरी देख सांजूक बरी बापा बरी देख जावंक ना, तांकां सतयलां, तांकां दुखयलां, तांकां मोग करूना, तांकां स्विकार करूना बॉक्सर मागून घ्या. तशेंच स्त्रियानो, आवयानो, बायलांनो, तुमचे कायदे तुम्ही पाळूंक ना, ते बरी घोवाक पुरपुरल्यात, भुरग्यांक पुरपुरल्यात, सारकें काम करूना, रांदून घालूंक ना, भुरग्यांक घोवाक सारको मोग आनी दिवना बॉक्सर माग्या. भुरग्यां म्हणून तुमच्या आवय बापायक तुम्ही मान दिवंक ना, तांकां दुखयला, तांकां सतयला, चीट केला, आनी स्कुला कॉलेजात दुसरे गेल्या, दुसरे फ्रेंडशीप केला, पयशे चोरला, कितें असले बॉक्सर मागून घ्या. खंय ऑफिसांनी काम करता ते सारके रितीन करूंक ना, बॉक्सर मागून घ्या. इगेजेंत पाद्र्यापाचे आनी कितें असले त्या साहकार दिवना बॉक्सर मागून घ्या. सजरा आनी कसला झगडे केला, तांचे कडेन ते बरें करना, ते बॉक्सर माग्या. ह्या रितीन ल्हान या व्हड कितें पातकां केला, एक कडी बरोबर पाहत कितेंय आसा सांगलें आनी किवडा आसा तुमकां डिटेल्ड तरान सगळी एका चिटीर बरोवन बरें तुमचा जावं आधार माग्या. सर आमच्या पातकांचे काळजान बॉक्सर मागून दुखीचे विधान म्हणया. दुखीचे विधान हे म्हज्या देवा हांवें वायट आदरून आनी बरें सोडून केली, सर म्हजी पातकां हांव रडटां आनी तांचे बॉक्सर मागता, कित्याक तांचे वरी तुजी कठीण शिक्षा म्हाका फोव जाली, आनी म्हज्या मोगळा सोडून जरा जेजू क्रिस्ताक हांवें अपमान केलो. तुजे कृपेन आनी म्हाका पातक केला म्हूण म्हज्या पातकांक प्राजीत करतलो म्हूण आनी पातकांच्यो समय सुकयता म्हूण खंडिनीच्यो मनान धरता. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टारी मनाच्या पुण्या वरवीं सुरेस्परा आमची म्हजी काकूत कर. एकामेका कडेन देवा कडेन म्हजे बॉक्सर मागून हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर भद्रा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसळून सांगता, मनान चिंतून तोंडा उसळून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून तुगे सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. आमेन. सोमया काकूत कर, सोमया काकूत तुमची कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत तुमची कर, सोमया काकूत कर. सोमया काकूत कर. आता आम्ही या काळत्या काळजान पवार्थाची मागणी करूया.
मोरी माय देवाच्या कृपेन नितळ निष्कळ आणि मानसुक्याची जिनी जियेली तिका मान करचे या भागी दिसा तिचे बरे मानसुगेन पवित्रपणे जीव कृपा माग्या जाव बापा मोरिये बरे नितळ निष्कळ जिनी जीव कुमो करे बापा Papa, Moriye Buri, Nitar Niskal Jionku Kumokar. सर्गींच्या बाप्पा आमच्या पापसाहेबान गवळी बापांनी आणि धर्मीक भाव बहिणींनी तांच्या मनसुगेच्या वाटेन चलोंक प्रेरण जायशे तांकां तूं तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यानी बोर म्हण मागता Bapa Moriye Buri Nitar Niskal Jionku Kumokar. आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी माणसुगेचे महत्व जाणा जावन माणसुगेक पूरक जावची कानूना आणि योजना रूपीत करूंक तांकां धैर्य आणि शाणेपण लाभय म्हूण मागता Bapa Moriye Buri Nitar Niskal Jionku Kumokar. आमचे फिरगजीच्या सर कुटुंबा सांद्यांनी मोरयेची देख घेवन कुटुंबाचे विताचे पवित्रपण सांबाळूंक माणसुकीचे नेसान नेसोंक कुडीची पवित्रताय सांबाळूंक लैंगिकतेचो शेवट जेन्ना जावन ताचे विरोध वचून तुका अपमान करिना जावंक शाणेपण दया कर म्हूण मागता Bapa Bapa Moriye Buri Nitar Niskal Jionku Kumokar. तर आमच्या युवजनांनी तांच्या शिकपा सांगाता सामाजिक चटवटिकांनी सक्रिय रीतीन भाग घेऊन आधुनिक संपर्क माध्यमाचा बरो उपयोग कर आपल्या खालत्या मनसुगेच्या आणि पवित्रपणाचे चाल चमकणे मुखांतर पवित्र सभेचे बळवंत खांबे जाऊन परजळोंक तांकां तुझ्या विसनार बेसावांनी भर म्हूण मागता तुमची जबाब बापा Moriye Buri Nitar Niskal Jionku Kumokar. आमच्या भुरग्यांनी जेजू सारखे जाणवायन आणि मोगान वाडोवन येत असताना आधुनिक संसाराच्या खोट्या प्रभावाक बली जायन अशें नितळ निष्कळ आणि मनसुगेचे सालीन अंजाळ भुरगीं जावन जियोंक तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां बर म्हण मागता Bapa Moriye Buri Nitar Niskal Jionku Kumokar. या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेक ओळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी या पासत वावरच्या दाक्तेरांक नर्सांक समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ या स्थळांत आयिल्ले अनवार बेगीन निवार म्हूण मागता तुमची जबाब Bapa Moriye Buri Nitar Niskal Jionku Kumokar. तिगडी बोर मागया मागण्याच्या निमाणे मागण्या पयले जळ कांपया आमकां हुमसा जावच्याक पयलो अवकाश संदर्भ मेळच्या खातीर मागया नितळ जिनयेन नितळ अंतस्कन ये मरेवाच्या जल्मा दिसाक वांटो घेवच्या आदार मागया प्रत्येक तरां मागया आज कितलोसो लोक कुमचारा वसनात याजकी कुमचाराक बसनात सांजो अमेरिवी आनी 16 ते 18 वरां कुमचारा बसतालो पूण आज याजकांक थोड्यांक टायम ना तांच्या खातीर मागया याजकी वसनात थोडे कुमचाराक धार्मीक भाव भयणी तांच्या खातीर मागया लोकां खातीर मागया सर्वांक ह्या कुमचाराचो म्हत्व कळोवन घेवन कितलें गरजेचें कितलें धादोसतायेचें मोती समाधानाचें सोडवणेचें साल्वासाचें म्हणून स्वार्थ करून मागया तशेंच जेजूच्या रक्तावरी आमी समेस्त नितळ जावन शाक ते अमूल रगत निर्फळ जावन वचो ताचे खातीर मागया आमचे मागोवंक जाल्यार समेस्तान आमच्या ह्या मेलबोर्न कम्युनिटीच्या सोर सांद्यां पासून कोणे सकड आमकां कुमोक दिल्या कोणे सकड आदार दिला कोणे सकड आमकां सर रितीन पावल्या ताचे खातीर मागया आमकां दुखयल्ल्यां खातीर मागया आनी आमकां मागोवंक जाल्यार समेस्तां खातीर पिडेस्तां खातीर कॅन्सरचे पिडेस्तेर आनी फाल्यां फेस्त सगळ्यांनी खूब अपुरबाचे देव जावचे मागया मुगाळ बापा तुझ्या मुगाळ भुरग्यांची देणी मागणी देन तूं आयक
आमकां तुझ्या पुता जेजूच्या मेटांनी सोडून भाग्यवंत जाल्ले त्याच्या मायाच्या सुगुणांनी नेटय म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Amen. मोदी सेवनेच्या नोवेनाचे मागणे ये बाळोक मरिये सोरस्परा देवान तुका जेजूची आवळी जावन विंचून काढली आणि सभा देण्याने तुका नेटयली. ह्या खातीर आम्ही तुझे सांगता संतोष पावता आणि देवा बापाक अर्गां दिता. तुझ्या जन्मावरून तुझ्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुझ्या जिनियांत सोडून जाल्याची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सोडून जावंक तुवें साकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरता. हांव सुन्याची चारांदासी म्हणून प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशीक तुझ्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवा तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता. आमच्या कुटुंबाचे तुजी धाराळ आशिर्वादा मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग एकूट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोषाक कारण जावची व्यक्ती आमकां कर. हे मरिये तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतरां पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. चोर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गज पडचे सोर तुझ्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळोक मरिये तुका मान करून व्हडा संतोषान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां आमी तुका भेटयता. ल्हान खाणेक तुका मानवो दी म्हूण मागता. कशी फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करता की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्याचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमच्या बोवारी प्रसार जायसो करून मागता. क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. आम्हा बसो विनाती कर बाळोक मरिये. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये मरिये तुझे भगवंत कुटुंब आनी कुटुंबांत आसचें पवित्रपण आमकां आदारशे. आमच्या कुटुंबाचे देवाची दाराळ अभ्यासा मागोवन दी. कुटुंबांत मान गौरवाची मान सुगेची जिणी जियोंक
आमच्या कुडी देवाचे मंदिर म्हणले कोण आमच्या कुडीक मनसुगेचे नेसन नेसून कुडीचे पवित्र राखून आमच्या कुडीच्या वडण्याचे स्वान नियंत्रण दवरूं अशी फातका कारण जायना जावं आनी कुटुंबाचो गौरव नाश कच्चसोर वाईट सवयांचेर जय करून आमकां सकत दी कुटुंबा संतोषा कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर आम्ही मागता तुझ्या कुशीन जन्मल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नाव दी Amen. एक आमचो पा एक नमाम एक मागणे करया पाप जते सामा खातीर सो आमच्या मोगाच्या खातीर आमकां वांटो घेतला सगळ्यारे तांच्या खातीर आमकां कुमो केल्या समेस्त खातीर आनी सगळ्या समेस्त खातीर गांवांत आसलेल्या आमच्या सोयऱ्यां देऱ्यां मोगाची समेस्त मोगाची कुटुंबाची दायजी तेजी समेस्त जते सामा खातीर मागया आमचे बापा सुगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो आणि मी आमच्या जिकड्यांक उशिरा तशेंच वरकां बघूस आणि आमकां तालंत आपोवन वेटान आमकां निवार आमेन आमान मरिये खूब पेरंबरले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो तेगे वते मरिये मनाचे कडे या आमेन नेमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वथा आमेन सुषमा सोभिषेवदी अनंतर प्रकाश आमेन देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक पयले सो हांव अर्गां दिता धन्य देवाक आमकां फिजिकली एकामेका मेळोंक जायनासलेली ह्या माध्यमांत वरवीं आमकां मेळोंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या तयारेक 9 दिसाचे नवेन आनी आज जरालतरान कुमसार जावंक तयार केल्ल्या आनी सदंस वर्त्या अर्थभरीत आपल्याच कुटुंबाची जिवनाची उदाहरण दिवन आमकां भोव सरळ तरान संदेश दिवन तांचो अमोलीक वेळ आमच्या सवें करशिल्ल्या बाप बोनावेंचर रॉड्रिगसाक हांव मेलबोर्न कोंकण कम्युनिटीच्या थरबेन काळजांतान उपकार बावडटा इतल्या वर्साच्या मोंती फेस्ताच्या तयारे वरवीं ह्या वर्सा केल्ली तयारी आमची सर्वांक जिणी बोर उडास वचत आसली जाताली म्हणलो कसलोच दुबाव ना आनी तुमी सकड ह्या हें ओपतात म्हणून हांव पतयता आनी फादर तुमच्या येजकी जिवनांत तृप्ती आनी तुमची जबाबदारी बऱ्या तरान सांबाळून व्हरूंक देव ताची दराळ आशिर्वाद तुमचेर वचून दिवन मागता आनी हें नवें तयार करूंक मस्त वॉलंटियरांनी आमकां वॉलंटियरांनी तांणी कॉयरांनी प्लस तांचे मागणे म्हणून तांणी आमकां कुमक दिल्या आनी न्ही आसता कम्युनिटीच्या उद्देदारांनी तांचो अमोलीक वेळ दिवन हें आसा केलां प्रत्येक जावन हिल्टन गिल्बर्ट फिलू डॅरल हांकां हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा तशेंच ह्या 9 दिसाच्या नोवेनांत तुमी सगळ्यांनी कळनासतना वेळार हजर जावन हें आसा नवें आसा करूंक आमकां कुमक केल्ल्याक हांव तुमचो उपकार बावडून मोरये मायज चिंतावन देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता आतां अकरेचें एक सुचन फाल्यां आमी मोंती फेस्त हें केलां सकाळीं गेदोळूच आमी ताजी झूमाची ID आनी पासवर्ड धाडला आनी प्लस बिंगोची टिकेट्स धाडल्यात जर तर कोणाक मेळोना जाल्यार दया करून आमकां ईमेल धाडा सो आनीक आमी फाल्यां धाडयेस आनी एक विनंती आतां सकाळीं तुमी सकाळीं एक घडी बोर कॅमेरा ऑन केल्यार इल्टन एक स्क्रीनशॉट काडटा म्हणून म्हाका रिक्वेस्ट केला सो दया करून सकाळीं एक घडी तुमचे सकाळ कॅमेरा ऑन करया म्हणून विनंती करता माने बेसांगे व्यांगे कथा तुम्ही ऑन करताना बेसांगे या सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो देव बापू तरी पोतनो तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या ह्या प्रसचेर भुरग्या बळांचेर फुडाराचेर सर मोगाचेर आशीर्वाद घालू आमेन
फोटो तयार जाता असताना हांव अवकाश घेता तुमचो हात जोडून उपकार बोर्डच्या के जो तुम प्रेसिडेंट भोव बरें केलें ऑर्गनायज केलें उरल्या रेग्युलर आनी उरले कोण आसता सगळे बरें केलें देव बरो म्हाका अवकाश दिला देवाकर कांदिता पयले सोत्री सायबीन मायका मेस देव बरो करूं म्हणटा दिवंक म्हाका कांय ना पूण एक आसा मोलादीक तेजें तें म्हजें मागणें हांवें आळ्या तुमचें नांव बरोवन दवरलां म्हजी ब्रिवेरी मेलबॉर्न कोंकणी कम्युनिटी म्हणून तांचेर बरयलां आनी सदांच मागता आनी म्हज्या हातांत जे मागलेले हांव जुजू उबारतना काल्स उबारतना जुजू धरतना हांव तुमच्या खातीर मागतलों तेच भेटयतना एक कण तेच तुमच्या खातीर सदांच हांव भेटयतलों यंत म्हजें वखद दिरवें तुमकां सदांच खंयच्या मागण्याक कितें कावन्सिलिंगाक कितेंय गरज आसा केदाय कॉन्टेक्ट करा हांव तुमच्या सांगात आसा देव बरें करूं तुमकां समेस्तां बरें फेस्त मागता मोयसरचें फेस्त तुमचें समेस्तां बरें मागता देव बरें करूं Namanam quarmore, Dev puta shemaye, Aj bodvya sherani, Amche vod shekaye, Amchi mai mundakai, Amka mogan वागय देव बिरातीन वाडय जेजू सरशीन पावय मागतांव तुजी ससाय आमची विज्ञानी व्राय आमच्यो ताळयो दावडाय जैत वोरोंगी गटाय पोडल्यार वेगी उठय आमच्यो सांकल्यो तुटय उरपेन कोलतून नेटय देव मुखार जावन सजय मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशिर्वाद दी आमकां जेजूच्या बो पुत्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद अशें करुवें जावं आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन